guys, welcome back to my channel. Hari ini aku bakalan unboxing iPhone 11 Pro Max versi Dubai. It's quite expensive this one ya. Dan ini 256 GB. Look, 256 Space Gray. Sedikit cerita. Sebenarnya aku mau cari yang midnight green, tapi selalu sold out, kehabisan stok, dan aku udah gak sabar pengen punya iPhone 11 Pro gitu. Jadi ya aku beli yang space gray. Toh nanti juga kita pakai cover kan. I'm so excited today. So let's unbox this. Yup. Ini dia space gray. This is my favorite thing. Slowly. Boom. Sedap. Wow. Wow. Oops. Yeah. Oh my god. Halus banget guys. Tuh. Matte gitu lah space gray-nya. Yuk kita taruh dulu HP-nya. Seperti biasa, design by Apple in California. Ya, ini apa? Biasanya ada stiker nih di sini. Tuh. Stiker. Apa nih? Bonjour, apa nggak tahu bahasa French. Ya, buku panduan gitulah guys. Kita sisihkan dulu. Dan finally sekarang Apple udah fast charging, udah pakai USB-C. Oops, kayak gini guys. Yep. Nice. Seperti biasa. Earphone. Finally USB-C. Dengerin suaranya. Tanya lain. Hello. Oh my god. Hola. Ya udah tadi masukin iCloud sama Apple ID. Ya sekarang sini go home. Continue. Oh ini nggak ada SIM cardnya. Oh wow.
Look at that, the camera. Wow. Terus kamera ya. Ini yang wide, ternyata keren banget. Seperti biasa ya, iPhone ini selalu kesannya itu premium gitu. Let's try this. How to open this? Where is that? Ini dia cara opennya gini. Wow, simple banget guys. Wow, bagus sih. Oops. Oh, nice. Oke guys, tadi baru aja unboxing iPhone 11 Pro Max. Oke, jangan lupa guys, like, share video ini, subscribe. Udah itu aja, mungkin next time aku bakal di preview ya buat iPhone. So far it's good. I'm happy with this. Thank you. Bye bye. Good night.